It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. You know, this is a relatively civilized, relatively European. And this is not a developing third world nation. This is Europe. These are Christians. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। यूक्रेन रशिया वॉर ने मगरिब के दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया है। हम ज़रूर हैरान और खौफज़दा तो हैं कि वो जो सारे यूक्रेन की तरफ से हालिया सीन्स हमारे सामने आ रहे हैं कि किस तरह से उन पर अटैक किया जा रहा है और किस तरह से एक जालिम के किसी दूसरी कौम पर हमला आवर हो चुका है। लेकिन हम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक और बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम नोटिस ज़रूर कर सकते हैं कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट पे जो दुनिया है उसका रद्द-ए-अमल इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों है। यूक्रेन की बात करें हम तो यूक्रेन पहला मुल्क नहीं है कि जिस पर गैर कानूनी तौर पर हमला किया गया है, बल्कि अगर हम सही मानों में कहें तो ये बात है कि यूक्रेन पहला मुल्क नहीं है कि जिस पर रशिया ने गैर कानूनी तौर पर हमला किया है। रशिया की बात की जा रही है तो हम आपको ज़रूर आगाह करते चलें कि सीरिया में अभी भी जो रशियन जेट तैयारे हैं वो मंडराते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उस बारे में बात नहीं करता। अगर हम आलमी सतह के मीडिया कमेंटेटर्स की बात करें तो वो हमेशा बार बार यही बात दोहराते रहते हैं और हमें ये याद दिलाते रहते हैं कि किस तरह से यूक्रेन मुख्तलिफ है और किस तरह से वो हमारी हमदर्दी के काबिल है। अगर हम बात करें उन मीडिया कमेंटेटर्स की तो उनमें से एक जनाब ने यह भी फरमाया है कि मेरे लिए ये बहुत इमोशनल पॉइंट है कि किस तरह से मैं यूक्रेनियंस को इस हालत में देखूं कि उन पे अटैक किया जा रहा है, जबकि वो भी हमारी ही तरह यूरोपियंस हैं, उनकी भी हमारी तरह नीली आंखें हैं, सुनहरे बाल हैं और उनके जो नौजवान नस्ल और इवन बच्चों तक को बच्चा नहीं जा रहा और उन पर इस तरह से अटैक किया जा रहा है। तो मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ये सब देखकर। It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. You know, this is a relatively civilized, relatively European. And this is not a developing third world nation. This is Europe. These are Christians. मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि आखिर ये क्या लॉजिक है कि वो लोग क्रिश्चियंस हैं, वो लोग यूरोपियंस हैं सिर्फ इसलिए कि वो सिविलाइज्ड यूरोपियंस हैं, बल्कि अरब्स या मुस्लिम्स नहीं हैं। ये जो आलमी सतह के मीडिया कमेंटेटर्स हैं वो बार बार सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि जो यूक्रेनियंस हैं वो यूरोपियंस हैं, वो मुस्लिम्स नहीं हैं, वो अरब्स नहीं हैं, वो अफगान्स नहीं हैं, वो सीरियंस नहीं हैं, वो पैलेस्टीनियंस नहीं हैं। तो इसका मतलब कि सिर्फ अरब्स पर हमलावर हुआ जा सकता है, किसी यूरोपियन कंट्री पर हमला नहीं किया जा सकता। एक मीडिया कमेंटेटर ने तो काफ़ी जुर्रत करके ये बात साफ साफ कह दी है कि ये जगह यानी कि यूक्रेन कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं है कि उन पर इस तरह से अटैक किया जाए, बल्कि ये यूक्रेन है, एक यूरोपियन मुल्क है। ये बात अगर आपको समझ आई है तो हमें ज़रूर बताएं कि आखिर ये क्या लॉजिक है कि यूरोपियन कंट्रीज़ पे अटैक नहीं किया जा सकता, क्रिश्चियंस पे अटैक नहीं किया जा सकता, जिनकी नीले आंखें और ब्लॉन्ड हेयर है उन पर अटैक नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ अटैक के काबिल अरब्स और मुस्लिम्स ही हैं। ये बात हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि आखिर ये जो मीडिया कमेंटेटर्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम यूक्रेनियंस की बात करें तो उनके पास पूरा इख्तियार है, पूरा हक है कि उन पर अगर कोई अटैक करता है तो वो वापस उन पर अटैक भी करें, रेजिस्ट करें उस अटैक को। और जब हाल ही में ये ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आप देख रहे होंगे तो सोशल मीडिया पर यूक्रेनियंस को हीरोज़ करार दिया गया है कि काफ़ी जुर्रत की बात है कि वो अपने अटैकर्स पर वापस अटैक कर रहे हैं, लेकिन यही काम कोई अरब करे, सीरियन करे, पैलेस्टीनियन करे तो उसको टेररिस्ट का नाम दिया जाता है। इसी तरह हम अगर यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी आवाम को पैगाम दिया है कि अगर आप पर कोई अटैक करता है तो मोलोटोव कॉकटेल्स के ज़रिए उन पर वापस से अटैक करें, और उन्होंने सारा तरीका भी बताया है कि किस तरह से उन पर अटैक किया जा सकता है। तो अगर ये काम करना जायज़ है और अगर हम बात करें उस वक्त की पैलेस्टीनियंस की कि जहां पर सिर्फ एक 10 साल का बच्चा अगर अपने अटैकर्स पर सिर्फ एक पत्थर भी बरसा देता है तो उनको 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाई रही थी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है। अपने आप को अगर बचाने के लिए कोई अटैक करता है तो वो टेररिस्ट अटैक किस तरह से हुआ, वो तो डिफेंस में आता है ना, जिस तरह यूक्रेनियंस कर रहे हैं उसी तरह अगर पैलेस्टीनियंस भी करें तो वो टेररिस्ट क्यों हैं।
یہ جو منافقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ عالمی اداروں تک جا پہنچی ہے. اگر ہم بات کریں سارے گلوبل انسٹیٹیوشنز کی تو انہوں نے کافی حد تک رشیا کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. اگر ہم رشیا کے میڈیا کی بات کریں, ان کے آرٹ شوز کی بات کریں تو وہ سب کینسل ہو چکے ہیں. اگر ہم ان کے رشین بینکس کی بات کریں تو وہ سارے کلوزڈ ہو چکے ہیں. اگر ہم ان کے ایسٹس کی بات کریں تو وہ فروز ہو چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم فیفا کی بات کریں تو انہوں نے بھی سارے رشین پلیئرز کو بین کر دیا ہے, سسپینڈ کر دیا, چاہے وہ نیشنل لیول کے ہوں یا چاہے وہ کلب لیول کے ہوں, وہ نہیں کھیل سکتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے فیفا کے اسٹیڈیمز ہیں وہاں پر انہوں نے اسٹاپ اٹ پیوٹن کے نام کے سلوگنز یعنی کہ اینٹی پیوٹن سلوگنز بھی لگا رکھے ہیں. اور جو پلیئرز ہیں وہ ان بات کو سپورٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جو فٹ بال پلیئرز ہیں وہ رشیا کے اگینسٹ بول سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک اور بات ایک اور واقعہ دہرائیں تو اس کے مطابق ایک کافی فیمس فٹ بال پلیئر ہیں جن کا نام ہے میوسل اوزل. انہوں نے یوڈرز کے حالت زار پر ایک کامنٹ کیا تھا, ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. یہاں پر بھی ڈبل سٹینڈرڈز. اسی کے ساتھ ساتھ جو سیلٹک فینس ہیں ان کو فائن کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اسٹیڈیم میں فلسطینین فلیگز کو لہرایا تھا. پھر اگر ہم ورلڈ لیڈرز کی بات کریں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ عالمی معیار پر کافی زیادہ ڈپلومیسی ہے تو اگر ہم ورلڈ لیڈرز کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی سیم ہپوکریسی ہے. اگر ہم سب سے پہلے بات کریں جو بائیڈن کی کہ جو کہ فی الحال یوکرین کے سب سے بڑے اتحادی بنے ہوئے ہیں اور آئے دن ان کے کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں, کافی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں کہ جن میں وہ رشیا کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ رشیا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے کہ وہ ایک یورپین کنٹری پر اس طرح سے اٹیک کر سکتا ہے. لیکن یہ بات وہ کبھی بھی اسرائیل کو بولتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ جو کہ مسلسل فلسطین پر انویڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک اور نامور شخصیت کی بورس جانسن کی تو انہوں نے کافی زیادہ ان کے ویڈیو پیغامات سامنے آئے ہیں کہ جس پر انہوں نے یوکرینینز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اٹیکرز کے سامنے ریزسٹنس بن کے کھڑے ہیں اور اگر کوئی ان پر اٹیک کر رہا ہے تو واپس ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ بات وہ کبھی بھی کسی مسلم یا عرب کنٹری کے باشندوں کے بارے میں کہتے ہوئے نہیں نظر آتے. پھر اگر ہم بات کریں براک اوباما کی تو جو کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے رشیا کے اگینسٹ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یوکرینین کی سپورٹ میں انہوں نے کافی کچھ بولا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی ایسے سینکشنز بھی بتائے ہیں کہ رشیا پر کس کس طرح کی پابندی عائد کر دینی چاہیے. تو ہم یہ بات ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسٹر براک اوباما یہ سینکشنز اس وقت کہاں تھے کہ جب یو ایس بامبنگ کر رہا تھا عراق اور افغانستان پہ. دنیا بھر کا یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اگینسٹ مسلمز اسپیشلی وہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہے اور اس بات میں سچائی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ساری اٹینشن یوکرین کو دی ہوئی ہے وہ ہٹا لی جائے, ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.